अस्सलामुअलैकुम सामीन। 22 रबीउल सानी और 26 अक्टूबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत जयपुर की मस्जिद अजीज़ुल्लाह के इमाम व ख़तीब कारी मोहम्मद अरशद साहब दामत बरकातुहुम की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन ताब वअमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। वल्लज़ीन इज़ा ذُكِّرُوا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله